हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणी रो साहित्य कलिका बहिर माटी विषय अभ्यास प्रश्नोत्तर करबा। ठीक अछि। माटी विषय अभ्यास प्रश्नोत्तर करया पूर्व कहि रखी पिला माने जो माने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल कि मो अपलोड करूथवा नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम मानक पाखर सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो आर ए विषयर माटी विषयर प्रथमे किछि कष्ट शब्द जानि नेबा। जो माने नोट करबा कथा नोट करि नियो। खणी खादान कहिले खणी, जाति जाति कहिले नाना प्रकार, झर कहिले झरणा, जाची कहिले न मागिले मध्य बेले बेले देबा, आहार कहिले खाद्य। ठीक अछि। बास कहिले वस्त्र, घर, बासना, लोड़ा कहिले दरकार, ताड़ी देले कहिले खोलिले। ठीक अछि। वर्तमान ए विषयर क्वेश्चन आंसर देखि नबा। अभ्यास कार्य 1 नंबर। आस उत्तर खोजी लिखिबा। माटीर छाती की चिरी देले कौन कौन मिले? माटीर छाती की चिरी देले जुग जुगर इतिहास मिले, झर फिटी पड़े, खणी खादान और खनिज पदार्थ मिले। ख नंबर। माटी आमको कौन कौन देइछि बोली कवितारे अछि? उत्तर। माटी आमको खाद्य, बास, आहार निमित्त जाति जातिर फल, घर करिबाको काठ, छपर पाइकी नड़ा देइछि, मुग, बिरी, धान, गहम, मांडिया, साग, परिबा सबु किछि खाद्य पदार्थ देइछि। झरणार सुशीतल जल, विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ मध्य देइछि। ठीक अछि। ग नंबर। माटीर केउ रूपटी को आमे भूली परिबा नाही? उत्तर। माटीर सबुजिमा भरा सुंदर रूप को आमे भूली परिबा नाही। घ नंबर। माटी को माँ बोली कवि काहींकी कहिछंती? माँ तार संतान को मन जानी सबु किछि देई थाए, सेपरी माटी माँ ठारू जिए जहा जेतेबेले खोजे से ताकू से सबु जाची करी देई थाए। माटी मार भूमिका तुलाउछि ओ स्नेह देइछि, तेणु माटी को माँ बोली कवि कहिछंती। उ नंबर। माटी को आमे स्नेहमयी बोली काहींकी कहिबा? उत्तर। माटी माँ परी सकल जीवगण को स्नेह देई थाए, से सेमानंक आवश्यक हेउथुबा सबु किछि जोगाई देई थाए, कोनोसी पाइबार आशा करि न थाए। प्राणी माने आवश्यक करुथुबा समस्त उपादान माटी जोगाई थाए, तेणु माटी को स्नेहमयी बोली कुहा जाए। 2 नंबर। वृत्त मध्यरे थिबा केते गुड़िए शब्द दिया जाइछि, आस काहा सहित किए मिसिबो जोड़ी लेखिबा। जेमिति कि खाद्यर बास। ठीक अछि। सेहि भଳି लेखिबा। उत्तर। खाद्य बास, जाति जाति फल, नड़ा छपर, स्नेहमयी माँ, सबुज सुंदर, निरिमल झर। तळे दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िक पठित कवितार केउ केउ धाड़ीर अर्थ बुझाउछि, आस से धाड़ी गुड़िकु बाछि लेखिबा। छोट पिला समयरु आमको खाद्य देई से पालिछि। उत्तर। पिलाटी बेलरु पालिछि आमको सुखरे आहार देई। तार सबुज सुंदर रूपटी को केही भूली पारिबे नाही। उत्तर। सबुज सुंदर रूपटी को तार किए बा भूलिछि काहीं? तार माटी को खोली देले अति निर्मल झर झरी पड़े, केते निरिमल झर फिटी पड़े, ताड़ी देले टिके माटी। देन जिए जेतेबेले जहा खोजे माटी ताकू ताहा जाची देई थाए, जहा जेतेबेले जिए खोजी थाए ताहा को से जाची दिए। 4 नंबर। कवितारे कवि माटी को स्नेहमयी माँ कहिछंती,
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହା ସୂଚାଉଛି ତାହାର ଡାହାଣ ପଟେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି। ତାହାର ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସ ମିଳେ। ଘର କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କାଠ ଯୋଗାଉଛି। ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ଯୋଗାଉଛି। ପନିପରିବା ଶାଗ ଆମେ ତାଠାରୁ ପାଉ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆହାର ଦେଇ ସୁଖରେ ଆମକୁ ପାଳିଛି। ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଯେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ବୋଲି କୋଉ ଲାଇନଟା ସୂଚଉଛି? ଏଇଟା ଯୋଉ ପାଳିଛି ଆମକୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆହାର ଦେଇକି ପାଳିଛି, ଏଇଟା ସ୍ନେହମୟୀ ମା ସହିତ ଏଇ ଲାଇନଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଜିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଯାଚି ଦିଏ। ସ୍ନେହମୟୀ ସେ ମାଟି ମା ପରି ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ କିଏ? କବିତାରେ ଏହି ଅଂଶଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖୋଜିଥାଏ ମାଟି ମା ଯାଚି କରି ଦେଇଥାଏ। ମାଟି ମା ଯାଚି କରି ଦେଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ମା ପରି ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ନିରିମଳର ହେବ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ନିର୍ମଳ, ସ୍ନେହମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, ପର୍ବତ ପର୍ବତ। 7 ନମ୍ବର, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଜିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଯାଚି ଦିଏ। ଏହି ପଦଟିରୁ ଯାହା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ମାଟି ଆମକୁ ମାଟି ଭଳି ପାଳନ କରେ। ସେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେ ଗଛରେ ଆମ ପାଇଁ ନାନା ଜାତିର ଫଳ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଆମେ ମାଟି ଉପରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଓ ଝରଣା ଜଳକୁ ପାନ କରି ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପିଇଥାଉ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଖଣି ଖାଦାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ମାଟି ଆମର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷମାନ ଯାଚି କରି ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ଆମର ମା ପରି। ମାଟି ଭଳି ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର, କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଗଛରେ ରଖିଛି ଜାତି ଜାତି ଫଳ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠେଇଁ, କାଠ ତ ଦେଇଛି ଘର କରିବାକୁ ଛପର ପାଇଁକି ନଡ଼ା, ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ସବୁ ଏଇ ମାଟି ତଳେ। ପିଲାମାନେ, এই বিষয়টি ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।